Figure ngayon. Ginugulo ko. Fast crossover move. Figure ngayon. Tuloy-tuloy. Ganda na naman pa sa reverse fly up. Pasok na pasok. Oy! Ang naman nun! Bato! Oy! Ikinaliwa pa! First line na yun! Buena! Tuloy-tuloy! Oy! Spin! 5! Yes sir! Crossover move de Los Santos! Fade away shot! Yes sir! Ganin! So, cool. Pasok araw! Park! Yes sir! Hello mga kasimple, nandito tayo ngayon sa quarterfinals ng Cagayan Intertown Apong League para sa laban ng Bagao at Abari. Hala! Shout out kay Idol Malana. Shout out kay Alrin Beno from Ninaw East. Ito na mga idol, mag-uumpisa na. Apari versus Pasto Figure. Figure ngayon. Ginugulo ko yung Pasto. Oh, ang gandang pata nun. Pasok yan. Para kay Manila. Tuloy. Oh, pass back number 6. Oh, nagkagawan. Pasig inbounding the ball to Figure. Yeah, box tayo. Inside to goal fake. So by yes sir of the glass. Nadera. De Los Santos. Crossover move. De Los Santos. Fade away shot. Yes sir. Danin. Looking for pass. Pass to Figure. 5 goal. De Los Santos ngayon. Tuloy. Bumangkay. Oh, dapat counted and 1. Kabat ko ngayon. Tukul. Tumalaktak. Oh, 5. Yes sir. Nadera ngayon para sa Team Bagao. Crossover move. Oh, ball deflected. Pero pumalik kay Nadera. Nadera pa rin sa ID step move. Oy, nakuha ni Javier Take. Pasa ngayon kay Bautista. Ball deflected. Nakuha ngayon ni Oy, Kabadzo. Nag-iisa. Yes sir. Nadera para sa Team Bagao. Nadera ngayon dribbling the ball. Looking for pass inside to Javier. Nadera. Tumisin niya to De Los Santos. Fires for 3. Bang! De Los Santos yun. Oy, ball deflected. Nakuha ni Kabaddo to Figure. Pinayoyo. Yes sir. Counted and 1. In the middle to Torrio. Pass back to Kulkul. Kulkul sumalaksak. Ball deflected. Stolen by Kabang ngayon. Kabang. Oy, nakuha ngayon ni Kabadto. Pass break take kay Kulkul. Yes sir. Kabang ngayon nagdadala ng bola para sa team ng Bagao. Pasa kay De Los Santos. Tuloy. Oy, nagrondo pa. Bola ngayon para sa team Apari. Kabadto. Tuloy. Pasa kay Figure. Ang gandang pasa nung yes sir. Abang ngayon inside. Uy! Yes sir!
inside. Pass inside. Number 23. Oh, Butata. Pass break play ngayon. Buena! Ngayon. Buena! Tuloy-tuloy. Goal. From the side to Piger. Yes, sir! Number 77 to Piger. Big pass on the side. For Tiba! Pass for 3. Umikot. Number 11. Pass for yes, sir! Buena. Tuloy-tuloy sa step. Oy! Kabang ngayon, 5-4-3. Di pumasok, rebound, Buena. Lumopos, safe. Oy, nakalutot. Yes, sir! Javier. Oy, ang gandang loob naman nun. Barangay. Paguyo. 5-4-3. Jimbag daw ay agaw ngayon. Number 25 here. Turenon. Oh, Badilla, yes sir, off the glass. Oy, spin, 5. Yes sir. De Los Santos. Oh, ang gandang pasaan nun. Bam! Oy, binaril! Inside, legs up. Oy, ang gandang lumato nun. Oy, nahuli. Oy, tas back, five, yes sir. Control. Oy. 5-4-3. Miguel of the glass, yes sir. Abang, crossover move. Nakuha na De Los Santos, pass back to Abang. Oy, ang gandang patanong! Galing kay De Los Santos ngayon. Oy, Bex! Pass to Abang, 5-4-3. Abang ngayon. Pass to De Los Santos. De Los Santos, 5-4-3. Stop! Oy! Nakuha ulit si Miguel! Oy! Nabitawan, nakuha ni Bulbul! Goal! Pass to Piger. Piger ngayon. Tubatulan, 5. Yes, sir. Oy, pass inside. Oh, gandang pasa nun. Cool. Crossover move. Again. Oy. Bato. Oy, ginaliwa pa.
Cool. Javier. Pass on the side. Oh, nalibre! Nadera, oy, put back, di pa rin pumasok. Nadera na naman, oh! Penalty foul. To Vergado, over move. Vergado ngayon, pass outside, oy, Mutata. Oy, binali ball, oy! Pasa kay number 8, crossover move, oy, nakuha ni Colton ngayon. Colton, tuloy, binitbit, yes sir. Los Santos ngayon, oy, naiwan yung bola. Javier ngayon. Oy, counted and one. Labang ngayon, para sa gitna. Uy, para sa gilid, ang ganda namang pasahan yun. Bigger ngayon, tuloy-tuloy, ganda na namang pasa, reverse layup. Pasok na pasok. Side to De Los Santos. Crossover move, natapikan ngayon. Tuloy-tuloy, reverse layup. Oy, puta taon. Oy. Abang, Tugena. Oy, gandang pasa nun. Off the glass, yes sir, goal. Sige. Oy, nakalusot. Oh, yes sir. De Los Santos. Tuloy-tuloy sa loob. Oy, reverse layup. Di pumasok. Put back. Oy, Javier. Santos para sa team. Bagaw. Oy, nadapa. Garcia. Nakuha ni Nadera. Oy, nakaraw. Oy, ang gandang pasa may kakpasiggi. Sa to, Kulkul. Oy, gandang pasa nun. Kulkul, yes sir. Pass back to Kabadto. Pass to Kulkul. Lumulopos, Kulkul pa rin. Take. Oy, nabitawan yung bola. Nakuha ni Pasiggi, umikot, gandang pasa nun, oh, black. Nakuha ni Polpol, yes sir. Nadera ngayon. Para sa team, Bagaw, Lumulobos. Uy. Oy, nagkabanggaan. Looking for pass. Oy, pass back, ang gandang pasa nun. Oy, ganda naman nun. Yes, sir. Ayun. Dribbling the ball. Crossover move. Inside. Pass out. Shot. Yes, sir. Vergado ngayon. Vergado. Oy. Nadali na. Oy, Mutata. Vergado. Abang. Reverse layup, yes sir. Counted and one. Oy, bumangga. Put back, yes sir. Kulkul ngayon. Oy, Mutata. Pass back play. Oy, nauna na. Vergado, yes sir. Kabadto. To Tiger. Pass to Kulkul. Pass to Caraw. Pass, yes sir. Santos ngayon, pass in the middle, Kabang, to Buena crossover move, oy, nakuha ni Caraw. Kabadto. Umikot, 5,
outside. Kabang, fake. Umikot, pass outside. Pass back to Kabang, fake. 5-4-3. Bang! Pass to Kabang. Kabang ngayon. Oh, gandang pasa nun para kay Paguyo. 5-4-3. Pumato. Pumato. Oy. Bastard. Mala na ngayon. Nabitawan yung bola. Pasa kay De Los Santos. Yes, sir! Uy, nagawan. Gandang pasa noon. Yes, sir! Uy! Appear ngayon. Crossover move. Appear pa rin. Left-handed. Yes, sir! Namangin pagdaw sa apari. Namangin pagdaw sa apari. Congratulations sa Team Bagao. Team Bagao, panalo.